बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बेशुमार तकालीफ और अजियतें दी। एक अबू जहल और दूसरा अबू लहब। आमतौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं और कुछ लोग इन दोनों को हजूर का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अबू जहल, जिसका नाम अमरू बिन हिशाम था, कुरैश खानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन रसूल अकरम से इसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो इसको रसूल अल्लाह का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। अबू जहल ना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब तो अब्दुल मन्नाफ के ख़ानदान के थे, जबकि अबू जहल मखजूमी कबीला और ख़ानदान का था। इन दोनों में कोई खूनी रिश्ता नहीं था। अबू जहल का शजरा नसब कुछ यूँ है: अबू जहल बिन हिशाम बिन अल-मुग़ीरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन मखजूमी अल-कुरैशी अल-मखजूमी। अबू जहल जंगे बदर में अपने अंजाम को पहुँचा, जहाँ पर इसे दो बच्चों हज़रत मुआज़ और हज़रत मऊज़ ने ज़ख्मी किया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इसकी गर्दन धड़ से लग कर दी। तारीख में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से देखा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। इसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन इसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से इसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हजूर अकरम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और इसने एक लोंडी सोबिया को आज़ाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हजूर अकरम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी पर भी उतर आया। खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत देने का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो रसूल अकरम ने फरमाया, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब ने रसूल अकरम के हुक्म पर लब्बैक कहा और कहा, आप हमेशा ही सच बोलते हैं। इसके बाद रसूल अकरम ने फरमाया, ए लोगों, मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से अभी ज़्यादा खतरनाक है। जब रसूल अल्लाह ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, गायत हो तुम पर, नऊज़ बिल्लाह, तूने हमको इसलिए बुलाया है। इस पर सूरत लहब नाजिल हुई। जब भी रसूल अकरम पैगाम खुदा दिया करते तो अबू लहब आपको बुरा भला कहा करते कि ये झूठा है जो अपने बाओ इजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रवायत में है कि अबू लहब ने कोहे सफ़ा पर रसूल अल्लाह को कत्ल करने के लिए पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हजूर का इतना मुखालिफ था कि जब हजूर के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ, बहुत दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, हजूर अकरम अबतर नस्ल हो गए, माज़अल्लाह, यानी इनकी नस्ल ख़त्म हो गई है। अयाम हज में भी अबू लहब हजूर के पीछे लगा रहता, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता जिससे आप की एड़ियाँ खून से तर हो जाती थीं। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं। वो बहुत ही जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब इसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर हजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन में मालो औलाद का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने इसाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खामद के बारे में सूरत नाजिल हुई है, तो एक पत्थर लेकर रसूल अल्लाह को मारने के लिए मस्जिद में पहुंच गई। मस्जिदुल हराम में हज़रत मोहम्मद अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर के साथ तशरीफ़ फरमाते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे जमील की नज़र पर ऐसा पर्दा डाला कि इसको सिर्फ हज़रत अबू बकर ही नजर आए। इसने कहा कि ए मोहम्मद, मेरी मुजम्मत और हजू करते हैं, खुदा की कसम अगर मोहम्मद मेरे सामने होते तो मैं इनको ये पत्थर मार देती। ये कहकर वो वापस चली गई। वो दुश्मनी और मुखालफत की वजह से रसूल अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मुजम्मम कहते थे। कुरैश वाले जब मुजम्मम कहते तो रसूल अल्लाह फरमाते, लोगों, अल्लाह ने इन जालिमों को मुझसे फेर दिया है। वो मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं, मैं मोहम्मद हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार था, आदमी था। इसका सूद खोरी का कारोबार बहुत वसी था। वो लोगों को सूद पर चीज़ें देकर खूब मुनाफा कमाया करता, यहाँ तक कि इसने खाना काबा से सोने का हिरन भी चोरी करके बेच दिया था। अबू लहब की औलाद भी रसूलुल्लाह की बहुत ज़्यादा दुश्मन थी। इब्ने साकर और इब्ने इसाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे अतीबा ने यह ठान लिया कि मोहम्मद के पास जाकर इनके रब के बारे में बुरी बातें कहकर इनको अजियत पहुँचाएगा। अतीबा भी बदबख्त नबी करीम के पास आया और बहुत सख्त कलामी की और सबसे बड़ा जुर्म यह किया कि रसूल अकरम के जहरम अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक चेहरा अनवर पर गिरने के बजाय दूर जा गिरा। इसकी गुस्ताखी पर रसूल अकरम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मसलत कर दे। अतीबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सर इंजाम देकर अपने बाप के पास आया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने इसे क्या कहा? अतीबा ने बताया, मैंने ये किया। अबू लहब ने पूछा, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अतीबा ने बताया, उन्होंने ये बद्दुआ दी थी,
یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھنے لگا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا۔ راستے میں رات ہو جانے کی وجہ سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا۔ ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، اے لوگو، میرے تم پر بہت سے احسانات ہیں، تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا۔ اس نے سب کے چہروں کو سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں رہنے کے بعد ابو لہب واصل جہنم ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چھوت کی بیماری لگ جائے گی۔ جیسے ہی وہ مرا پھر بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو طعنے دیے۔ اس پر انہوں نے ان دانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑی پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر ابو لہب پر گرائے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنی قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوقیہ کہا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔